प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सबक बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से जमीन और जानदारों की दुनिया, अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए, स्टैंडर्ड 5th के लिए। मजमून माहौल का मुताला, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में जो है देखे थे कि कुर्रे ज़मीन पर, कुर्रे अर्ज पर ज़मीन, पानी, हवा और जानदार जो है हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की नुमाइंदगी करते हैं। यानी हमारी जो ज़मीन है, कुर्रे अर्ज है, इस पर लिथोस्फीयर जो है ये नुमाइंदगी करता है ज़मीन की, हाइड्रोस्फीयर नुमाइंदगी करता है पानी की, एटमॉस्फेयर नुमाइंदगी करता है हवा की। ठीक है, और इन्हें लिथोस्फीयर को कहा जाता है हिजरी कुर्रा, हाइड्रोस्फीयर को कहा जाता है आबी कुर्रा और एटमॉस्फेयर को कहा जाता है हवाई कुर्रा। और इन तीनों से मिलकर बना है हमारा बायोस्फीयर यानी हयाती कुर्रा। तो ये जो जानदार हैं यानी जमीन पर हवा, जमीन, पानी, हवा और जानदार हिजरी कुर्रे, आबी कुर्रे, हवाई कुर्रे और हयाती कुर्रे की क्या करते हैं, नुमाइंदगी करते। हमने ये लास्ट टाइम देखे थे कि हयाती कुर्रा जो है ये 3 कुर्रों से मिलकर बना है। कौन से जमीन के 3 कुर्रे? कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और कुर्रे हवा। इन तीनों में जो है जानदार पाए जाते हैं, जिंदगी का तस्वुर पाया जाता है, इसलिए इसे हयाती कुर्रा कहते हैं। कुर्रे हिज्र आपको याद होगा, लास्ट टाइम जो है हमने लिथोस्फीयर के बारे में लास्ट वीडियो में मालूमात हासिल की थी कि लिथोस्फीयर जो है किसे कहते हैं। फिर हमने देखे थे कुर्रे आब यानी हाइड्रोस्फीयर के बारे में, और आज जो है हम देखने जा रहे हैं कुर्रे हवा यानी एटमॉस्फेयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर यानी कुर्रे हिज्र और कुर्रे आपके बारे में हम पिछली वीडियो में मालूमात हासिल कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कुर्रे हवा यानी एटमॉस्फेयर के बारे में। जमीन की तरफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। हमारी जमीन के अतराफ जो है हवा का गिलाफ पाया जाता है, और जमीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाते हैं, हवा जो होती है वो बतदरीज हल्की होती जाती है। और ये हमें पता है कि एयर हैज नो कलर, इट इज ट्रांसपेरेंट, है ना। यानी हवा जो होती है इसका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग, कोई बू नहीं होती, ट्रांसपेरेंट होती है। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी जमीन के अतराफ जो हवा का गिलाफ है, एनवेलप है, इसको ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर या कुर्रे हवा, इसी को कहा। अब देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर्स कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो कौन कौन सी गैसें होती हैं? सबसे ज़्यादा जो गैस हमारे कुर्रे हवा में पाई जाती है वो है 78% नाइट्रोजन, और 21% जो है सिर्फ ऑक्सीजन है, और 1% जो है अदर गैसेज है। इट अलाउ लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अर्थ, यानी इसी कुर्रे हवा की वजह से ज़मीन पर जिंदगी का तस्वुर पाया जाता है, क्योंकि तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए हम जानते हैं ना हवा की ज़रूरत होती है, और हम हवा की जानदार जो है हवा की कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन गैस, है ना। तो द एयर अराउंड यू, आपके अतराफ में जो हवा है, और एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द प्लैनेट। अभी हमने देखे हैं ना, ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये क्या है? इसका गिलाफ जो है हमारे प्लैनेट के, हमारे
زمین کے اطراف میں موجود ہے اور یہ کس سے بنا ہے؟ میڈ اپ آف نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپر اینڈ مینی ادر گیسز ایز ویل ایز پارٹیکل آف لکوڈز اینڈ سالڈس. ٹھیک ہے. ویدر از دا کنڈیشن آف ارتھ ایٹماسفیئر، اور یہ جو ویدر ہے یعنی موسم ہے یہ ارتھ کے ایٹماسفیئر کی ایک کنڈیشن ہے. دیکھیں نیچے آپ پائی چارٹ دیکھ سکتے ہیں. نائٹروجن 78% ہے اور آکسیجن 21% پایا جاتا ہے. آل ادر گیسز 1% ہے، جس میں سب سے زیادہ تناسب ہے آرگن کا 0.93%. اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ، نیون، ہیلیم، میتھین، کرپٹون اور ہائیڈروجن. تو زمین کی سطح پر کرۂ ہوا کی مختلف تہیں ہیں، یعنی الگ الگ اس کے بھی کرے ہیں. جو کرۂ ہوا ہے اس کی الگ الگ تہیں یا لیئرز جو ہے زمین کے اطراف پائی جاتی ہے. کون کون سی؟ چلیے دیکھتے ہیں. دیکھیے یہ تہیں جو ہے پائی جاتی ہے ٹروپوسفیئر کرۂ متغیرہ جسے کہتے ہیں، اسٹریٹوسفیئر کرۂ قائمہ، میزوسفیئر کرۂ وسطی، تھرموسفیئر کرۂ آیونی اور ایگزوسفیئر کرۂ بیرونی جو ہے اسے کہا جاتا ہے. تو یہ ہوا کی جو ہے کرۂ ہوا کی الگ الگ تہیں ہیں جو زمین کے اطراف پائی جاتی ہے. اور آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں 6 سے 20 کلومیٹر تک ٹروپوسفیئر، 50 کلومیٹر تک اسٹریٹوسفیئر، اس کے اوپر 85 کلومیٹر تک میزوسفیئر، 690 کلومیٹر تک تھرموسفیئر اور پھر 10,000 کلومیٹر اینڈ بیونڈ ایگزوسفیئر جو ہے پائی جاتی ہے. یہاں پر اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں زمین کے ہوائی کرے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. کرۂ متغیرہ، اس کے بعد جو ہے اوزون گیس کی تہ جو ہے کرۂ قائمہ میں پائی جاتی ہے. کیا ہے یہ اوزون گیس کی تہ؟ ہم آگے دیکھیں گے. اس کے بعد کرۂ وسطی، کرۂ آیونی اور پھر اس کے بعد موجود ہوتا ہے کرۂ بیرونی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹروپوسفیئر یا کرۂ متغیرہ کے بارے میں. زمین کی سطح پر کرۂ ہوا کی مختلف تہیں یا کرے ہیں جیسے کرۂ متغیرہ، کرۂ قائمہ، کرۂ وسطی، کرۂ آیونی اور کرۂ بیرونی. زمین کی سطح سے تقریباً 13 کلومیٹر بلندی تک کی تہ کو کرۂ ہوا کا کرۂ متغیرہ یعنی تغیر پذیر تہ کہتے ہیں. تغیر پذیر کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تغیر یعنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اسے تغیر پذیر تہ کہتے ہیں. اس تہ کی ہوا میں کئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. زمین پر رہنے والے جانداروں پر ان تبدیلی کے مخصوص اثرات ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھے نا کہ یہی جو تہ ہے اس کی وجہ سے ویدرز یا موسم بنتے ہیں، تو اسی لیے زمین پر رہنے والے جو جاندار ہیں ان پر یہ تبدیلیاں اثر کرتی ہیں جو اس تہ میں ہوتی رہتی ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹروپوسفیئر اس طرح سے زمین کے اطراف میں ٹروپوسفیئر کا یا کرۂ متغیرہ کا غلاف پایا جاتا ہے. اب جو ہے ٹروپوسفیئر کی کچھ پراپرٹیز دیکھتے ہیں. لیئر کلوزسٹ ٹو دا ارتھ یعنی زمین سے تقریباً سب سے قریب جو ہے یہ لیئر ہے، طے ہے. ویدر ہیپنز ان دس لیئر، ہم نے دیکھے موسم جو ہے یہاں پر بنتے ہیں. لائیو اینڈ بریتھ ایئر ان دس لیئر یعنی ہمیں جو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس لیئر میں موجود ہے. ایئر ٹیمپریچر ڈیکریزز ایز یو گو ہائر، اور ایئر ٹیمپریچر یعنی ہوا کا جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے آپ جو ہے اس تہ میں بلندی پر جاتے جائیں گے. سورج کے ذریعے زمین کو حرارت ملنے کی وجہ سے زمین کی بیرونی سطح جو ہے گرم ہوتی ہے، اس لیے سطح زمین کے قریب کی ہوا سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے. کرۂ متغیرہ میں بلندی پر جاتے جائیں تو ہوا جو ہے سرد ہوتی جاتی ہے. ابھی ہم نے دیکھے کہ جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں ایئر ٹیمپریچر جو ہے ڈیکریز ہوتا ہے، کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ زمین کو جو ہے سورج سے حرارت ملتی ہے جس کی وجہ سے زمین کی بیرونی سطح گرم ہوتی ہے. اب بیرونی سطح گرم ہونے کی وجہ سے سطح زمین کے قریب کی ہوا جو ہے سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے. کرۂ متغیرہ میں اگر ہم بلندی پر جاتے جائیں تو ہوا پھر کیا ہوتی جاتی ہے؟ سرد ہوتی جاتی ہے. ہوائی کرے کے لگ بھگ تمام آبی بخارات جو ہے وہ کرۂ متغیرہ میں ہی ہوتے ہیں، اسی لیے بادل، بارش، گرد
हवाएं, आंधियां जैसी आबोहवा से ताल्लुक रखने वाले वाकयात कुर्रे मुतगय्यरा में ही होते हैं। अभी हमने पढ़े ना एक पॉइंट के यहाँ पर जो है मौसम बनते हैं, तो क्यों मौसम यहाँ बनते हैं? क्योंकि आबी बुखारात यहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बादल, बारिश, गिर्द हवाएं और आंधी आबोहवा से ताल्लुक रखने वाले वाकयात जो है वो यहीं पर वकू पजीर होते हैं। ऊंचे पहाड़ पर जाएं तो अतराफ की हवा सतह जमीन की हवा से जो है हल्की होती है। हम लोग नकल के लिए इस्तेमाल होने वाले तैयारे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से पर उड़ते हैं, यानी जो प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, तो ये प्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन जिसे हम कहते हैं, ये कहाँ उड़ते हैं? कुर्रे मुतगय्यरा के बुलंद हिस्से पे उड़ते हैं। इस बुलंदी पर हवा मजीद हल्की होती है। तैयारा ऊंचाई पर जाने पर मुसाफिरों को तनफ्फुस के लिए मुनासिब मिकदार में हवा मिले, इसलिए खास इंतजाम जो है किया जाता है। वहां पर ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड की जाती है ताकि जो है ऊंचाई पर जाने के बाद मुसाफिरों को तनफ्फुस के अमल में आसानी हो, क्योंकि ऊपर जाने पर हवा जो है मजीद हल्की होती जाती है और ऑक्सीजन का जो तनासुब है वो वहाँ ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं वो कम होता जाता है, यानी ऑक्सीजन हमें कम मिलती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए तैयारा ऊंचाई पर जाता है तो मुसाफिरों को तनफ्फुस के लिए मुनासिब मिकदार में हवा मिले, इसका खास इंतजाम किया जाता है। और ऑक्सीजन मास्क जो है एरोप्लेन में हर सीट के ऊपर लगे हुए ही होते हैं, जिसे ज़रूरत हो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए हवा की जो आलूदगी है उसकी वजह से हवा आलूदा भी इसी तह की हो रही है। ट्रोपोस्फियर में जो है आलूदगी सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और कारखानों से निकलने वाला धुआं, इन तमाम चीज़ों की वजह से माहौल जो है आलूदा हो रहा है और हवा आलूदा हो रही है। अब देखते हैं स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। सतह ज़मीन से कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे कायमा या स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। देखिए ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर फिर क्या होगी? स्ट्रेटोस्फियर होगी। कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में जो है ओजोन गैस या ओजोन लेयर जो है पाई जाती है, और सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआएं अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं, तो ओजोन गैस जो है उन शुआओं को जज्ब कर लेती है। इस तरह ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। कैसे? देखिए ये जो सूरज से आने वाली जो शुआएं हैं वो पहुंच नहीं पाती हमारी ज़मीन पर, क्योंकि ये जज्ब कर ली जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में क्या मौजूद है? ओजोन लेयर मौजूद है। ओजोन लेयर कैसे होती है देखते हैं। देखिए ओजोन लेयर, देखिए इस तरह से सूरज से आने वाली जो बालाए बनफशी शुआएं हैं उनको ये कौन रोक लेता है? ओजोन लेयर रोक लेती है। तो कुर्रे कायमा में मौजूद ओजोन गैस सूरज से आने वाली बालाए बनफशी शुआओं को जज्ब कर लेती है, जिससे ज़मीन पर मौजूद जानदारों की हिफाजत होती है। अगर ये शुआएं डायरेक्टली जो है हमारी ज़मीन पर पड़े तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जानदार, चरिंद परिंद, इंसान, हैवानात, इन तमाम का कितना नुकसान हो सकता है। और ये शुआएं इस कदर ख़तरनाक होती हैं कि इससे जिल्द की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। आँखों पे अगर ये रोशनी पड़े तो आँखों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती है। तो हमें इन सारी बीमारियों से हमारी हिफाजत कौन करता है? ओजोन लेयर जो है करती है। तो देखिए अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत तमाम निज़ाम बनाए हैं कि हमारी ज़मीन है, ज़मीन पर जो है ज़िंदगी के लिए साजगार अज्जा मौजूद हैं, जैसे हवा, पानी है ना, और ज़मीन, ये ज़िंदगी के साजगार अज्जा अल्लाह ताला ने हमें ज़मीन पे फराहम किए। फिर अल्लाह ताला ने सूरज की जो रोशनी है उसमें कुछ मुज़ीर अशिया भी मौजूद है, उससे हिफाजत के लिए एक पूरा गिलाफ ज़मीन के अतराफ बना दिए। तो आप सोचिए कि हमें अल्लाह ताला का किस कद्र जो है हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। हमें हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें आपकी तमाम दी हुई नेमतों का हम शुक्र अदा करते हैं।
تو یہ ارتھ ہے، ارتھ کے اوپر ہے ٹروپوسفیئر، اس کے اوپر ہے اسٹریٹوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر میں پائی جاتی ہے اوزون لیئر، اور پھر اس کے اوپر پائی جاتی ہے میزوسفیئر. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیئرز آف ارتھ ایٹماسفیئر بتائی گئی. سب سے پہلی لیئر ٹروپوسفیئر، جہاں پہ بادل موسم بنتے ہیں، ایروپلینز یہاں پر اسی لیئر میں اڑتے ہیں. دوسری لیئر ہے اسٹریٹوسفیئر، اوزون لیئر جو ہے یہاں پر موجود ہے، اور ویدر بلونز جو ہے اس لیئر تک جاتے ہیں. اس کے بعد میزوسفیئر 85 کلومیٹر تک جو ہے موجود ہے. میزوسفیئر کے بعد پائی جاتی ہے تھرموسفیئر. انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشنز جو ہے یہاں سے پکڑتے ہیں نیٹ ورکس. اس کے بعد ہے ایگزوسفیئر، جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں. ایک بار پھر سے غور سے دیکھیے، ٹروپوسفیئر، پھر آتے ہیں اسٹریٹوسفیئر، یہ 50 کلومیٹر تک موجود ہوتی ہے، اس میں اوزون لیئر بھی ہے. پھر ہے میزوسفیئر 85 کلومیٹر تک. اس کے بعد موجود ہے تھرموسفیئر 600 کلومیٹر تک. اور سب سے لاسٹ جس میں سیٹلائٹ موجود ہوتے ہیں یہ ایگزوسفیئر 600 کلومیٹر سے زیادہ. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو جو کچھ بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آج کا ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. گھر پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کتاب کھول کر ایک بار اس پورے ٹاپک کا اعادہ ضرور کر لیجئے، تاکہ جو بھی چیزیں آپ کو یہاں بتائی گئی ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے. اللہ حافظ. تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.